ଶାଢ଼ୀରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ଚିତ୍ର, ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପମାନ। ଶାଢ଼ୀରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଚିତ୍ର କରି କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇଛି ସାୟନ୍ତୀ ଘୋଷ ଡିଜାଇନର ଷ୍ଟୁଡିଓ ନାମକ ଏକ ଆଇଡି। ଏହି ଆଇଡିରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ରକୁ ଜଣେ ମହିଳା ଶାଢ଼ୀରେ ପରିଧାନ କରିବା ନେଇ ରହିଛି ବିଜ୍ଞାପନ। କୋଲକାତାର ଏହି ଆଇଡିଟି ହୋଇଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇବାରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଏହାକୁ ହଟାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ରମେଶ ସିଂ। बड़ दुख परिताप विषय जे सायंती घोष जड़े हिंदू जो हिंदू बर्तमान गोटे समस्या सृष्टि कर जगन्नाथ महाप्रभु अंतवस्त्र ब्लाउज रे शुणु तो ब्लाउज रे साड़ी रे तले आपणकर धड़ी रे जगन्नाथ महाप्रभुंर पट एवं सबुठ दुखर विषय शाढ़ीर जो ब्लाउज जो बक्ष जो से चित्र रखाई पछपटे रखाई जगन्नाथ महाप्रभु कौटी नहीं पहुँचले से मत सन्देह जे लोक प्रकृति हिंदू ना ना जदि हिंदू होता माने ए प्रकार दुष्टबुद्धि तार जागृत हो ना जदि करिछि ताकू सरकार तुरंत एक्शन नियंतु तार आईडी को हटेबे न से जो करिछि डिजाइन करछि से डिजाइन को ब्यान करा जाऊ एवं ब्यान करने सहित ताकू मगा जाऊ जवाब जे कहीं से एमती कर ठीक भाव में जो जवाब न दब ताले धर्म विरोधी कार्य एवं गोटे धर्म को तलितलित करने चेष्टा करछि सेति पई ताकू दंड दिया जाऊ। पुरीରୁ ରଞ୍ଜିତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, यूबीसी ओडिया।